Sa gihapon mga kapaglaom na ining taknaa, balik ta sa ato ang programa sa The Bible Hard Saying Made It Easy. So atong pasalamatan ang Dios mga kapaglaom sa dakong gugma panalangin nga ato nabatnan sa milabay nga mga oras o adlaw niini nga semana. So welcome ta sa ato nga ikaduha nga adlaw, ikaduha nga higayon nga magkuyog tas kahanginan o makita sab sa ato nga Facebook alang sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So karon nga buntag mga kapaglaom atong pasalamatan ang Dios sa iyang makanunayon nga pagpanalangin, pagproteksyon, ilabi na sa pagpreserbar sa matag usa nato ka mga kinabuhi. O atong pasalamatan labaw tanan ang Dios sa kasiguruhan sa kaluwasan nga atong nadawat pinaagis kamatayan siyang bugtong anak nga si Ginisos. So niini nga adlawng Martes, pitsa 8 sa bulan sa Hulyo, atong pasalamatan kanunay ang Dios sa pagpanalangin nga wala gid niya pagkulangi mga kapaglaom sa atong gikinahanglan. Although dili man kita ingon nga adunahan sama sa uban, pero ang atong kalipay mao nga ang Dios wala gid magkulang sa tanan nato nga gikinahanglan. Maro man gipangayo sumala pas proverbio nga tagai mi o tagai ko sumala sa akong gikinahanglan. So karon nga adlaw mga kapaglaom, padayon ta sa ato nga pagtuon sa ato nga tulumanon Bible Hard Saying Made Easy. So ang sa di pa tamo adto sa unahan atong panimbayaon ang tanan natong mga kaigsuonan gikan sa probinsya sa Davao del Norte, probinsya sa Davao de Oro o probinsya sa Davao Oriental. Maingon usab ang ato nga mga pastors sa niining tulo ka mga probinsya nga diin ang teritoryo sa Northern Davao Mission gibahin kini sa 7 ka mga field. Diin ang uban nga mga mission ilang gigamit is cluster or zone, pero din is Northern Davao Mission ang atong gigamit sa pag-identify sa atong mga area mao ang field, no? Field 1 to 7. Ato sang ipanambaya ang ato nga mga pangulo dinis Northern Davao Mission. Din ang ato nga presidente to karon nagtambong sa General Conference Session sa Amerika. Kauban sa uban nga mga directors. O karon nga ni karon nga buntag ako sang gipanimbaya ang akong kapikas kinabuhi, Mrs. Jocelyn Labang, kauban sa akong mga kabataan, si Ate Joy Joy, o si Bibay na sa balay, o ang among kamagwangan nga tuwa karon sa Australia, Kuya Jongjong, uban sa kapikas nga kinabuhi, si Justin, o usab kang Jerickson Ilyurin, akong umagad usa sa mga auditor din sa Northern Davao Mission. So niini nga buntag sa dili pa ta mo adto sa unahan mga kapaglaom sa gihapon mangayo tagtabang sa Dios. Atoy dukotong ulo magampo ta. Dalaygon maluluyon sa limbahon nga Dios na ikaw sa trono sa grasya. Salamat kaayo na usab dining maong kahigayunan nga nakahimo kami sa pagbalik sa mga takna alang sa pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Among giimbitar o Dios imong presensya magauban ka namo. Ang ginaampo ang tanan nga mga listeners bisan asa man karon nga mga dapit, panimalay, trabahuan o sa bisan diin sila karon. Inaot ikaw panalangin, magauban na kining tanan nga among pagatun-an masabtan o mo resulta kinis paghimaya sa imong ngalan. Pasaylo kami o Dios tanan namong kapakyasan, among gitugyan ang tanan lauman madawat, pinaagi sa pangalan ni Ginisos nga among personal nga manluluwas. Amen. Kagahapon mga higala igsuon ato mga kapaglaom atong gitun-an ang topiko who is the author of the Bible unya atong nasayran nga
ang Biblia sumala pa sa gisulti sa itong mga Bible scholars, doon ay 35 ka mga Bible writers nga kini sila mga higala igsuon, mga kapaglaom tao ra pud ni para nato apan gipili sa Dios, gigiyahan sa balang espiritu nga pinaagi nila nabuo kining gitawag nato nga Biblia. Although ang tuig purting taasa ang latang, apan nakanindot tungod kay bisan wala ni sila mag-abot sa usa ka panahon, ang pulong sa Biblia synchronize kay siya, wala gid ingon nga nagkalahi. So mo ni hinungdan nga atong gitun-an, no, ato nasabtan nga the ultimate author of the Bible is God himself, no, ang Dios mismo ang author gyud sa Biblia. Karon nga hapon o karon nga buntag atong tun-an ang usa ka topiko nga nag-ingon, who decided which books should be included? Kinsa may nag-decide o nagbuot unsa nga mga libro nga i-apil gyud sa Biblia? So matod pa dinhi, the process by which books were included or excluded from the Bible has come to be known by the term canonization. So the word canonization is derived from the Greek word canon, whose basic meaning is that of a rule. So the word canonization derived from the Greek word canon, what pasabot og kinsa magyoy kana bang is that of a rule, kinsa magyod ang pagbuo sa gitawag nga Biblia. So sometimes the books included in our Bible are therefore called canonical books. So itong tanawon mga kapaglaom, kanang 66 books nga atong gidaladala nga Biblia gitawag na siya canonical books, while canonization has to do with a specific list of books. It deals with more than a mere list of books. But pasabot nga dili ra gyud listahan sa libro sa Biblia, kundi sa makuti nga pagtuon, sa makuti nga pagsusi o pagtandi sa mga pulong sa matag libro, diha ni nahimo nga nabuo ang Biblia. Ingon pa dinhi, canonization is really a question about the reason for which certain books came to be regarded as sacred and authoritative in the early Christian communities. So ang pagkanonize sa Biblia, mga kapaglaom, usa ni ka tinuod gyud nga pangutana sa gitawag nga rason asa ug unsa gyud nga libro ang iapil o tawgon nga balaan ug dunay otoridad nga libro sa Biblia aron nga mahimong tamdan nato nga mga Kristiyanon. So the question is important because the answer to it indicates whether the Bible as we have it came into being as a result of the guidance of the Holy Spirit. So in the early church, or whether political forces in the time of Constantine were responsible, as some people claim. Since the Bible consists of the Old and New Testament, the questions will be answered into two parts, no? Nganong two parts man mga kapaglaom, tungod kay ang Bible manggod nabuo na siya as Bible nga naay Old ug New Testament. So ang Old Testament, the 39 books of the Hebrew Old Testament are arranged in three major divisions, namely the law, the prophets, and the writings. So ang 39 ka libro sa Biblia, mga kaigsuonan, gi-arrange kini sa tulo ka three major division. Ang una gitawag nga the law, yang ikaduha the prophets, and the third is the writings, no? In response to the question is who decided which books should be included in the Old Testament. So we have to acknowledge that due to the lack of historical sources, we cannot give a definite answer. So ang pangutana, mga kaigsuonan, kinsa magyud nag-decide unsa nga mga libro ang iapil sa Daang Testamento? Dili nato ma-specific, mga kapaglaom, o kinsa gayud sa rason sa kulang sa gitawag historical sources.
So dili na to mahatag yun ang definite answer o kinsa gyud ang mga kana bang nagbuo ni ining gitawag 39 books as canonical books. So the same applies to the question regarding what time the decision was made. Pareha pod sa pangutana nga unsang panahon ni gihimo, dili pud ta makahatag mga higala igsuon og insakto gyud nga detalye. So this suggests that the three parts of the Hebrew Bible indicate a three-step development in the canonization of the Hebrew Old Testament. So according to this view, the law, meaning the books of Moses, also called the Pentateuch. So the first division of three division, mga kaigsuonan, mga kapaglaom, gitawag siya the law. Ambot pasabot the book of Moses. Nagsugod na siya sa Genesis paingon sa Deuteronomy. Gitawag na siya Pentateuch, no? Pentateuch. Was canonized by about 400 BC. Then the prophets during the 1st century BC and the writings during the 1st century AD. So ang gipasantop nini mga higala igsuon nga, although kulang ta, bisan gani ang mga Bible scholars, wala sila specific nga detalye kinsay responsable sa pagkanonize or kanus agyod ang insakto nga pitsa. Pero kung ang nakahimo gid ani mga kaigsuonan ngano nga gitawag ni siya nga canonical books tungod sa rason nga mupadayon sa unahan, tan-awa ra gud kun aton tan-awon mga kaigsunan, several biblical passages point to the self-authenticating authority of the law from the very beginning. So nganong gideclare ni sila as canonized books tungod kay kanang gitawag na tog self-authenticating authority of the law from the very beginning. Moses at the foot of Mount Sinai took the book of the covenant and read it in the hearing of the people, and they said, all that the Lord has spoken we will do, and we will be obedient, according to Exodus 24 verse 7. Kanang gitawag na tog self-authenticating mga kaigsunan tungod kay si Moses mismo, di ba no? Si Moses mismo nagbasa sa gitawag nga Book of Covenant at tubangan sa mga katawhan sa Israel. Unya ang mga katawhan sa Israel nitubag pod nga amo ning buhaton ingon nga gisulti sa Dios dinhi kanamo. Meaning to say, kun atong laluman pagsabot mga higala igsuon, nganong gitawag na to nga ang nagcanonize aning Bible, gihimo gid nila as official books of the Bible tungod kay naay gitawag self-authenticating authority. Ngano sa man ang self-authenticating authority? Tungod kay mismo si Moses sa diha nga iyang gibasa ang maong basahon at tubangan sa mga Israelhanon og gi-adapt kini sa mga Israelhanon ingon nga pulong sa Dios, di ba? So centuries later after the Babylonian exile, Israel read from the book of the law of Moses. And the people adopted it as the constitution of their restored commonwealth according to Nehemiah 8:1-8. So nilabay ang usa ka siglo human sa pagka-exile sa Israel o sa Huda dito sa Babylonia. Sa diha nga during sa ilaha nga pag-exile o pagkabihag dito sa Babylonia, mi pauli sila balik sa Huda, o si Nehemiah nagbasa sa Book of the Law of Moses, meaning to say ang 5 ka mga libro ni Moses, mga kaigsuonan, ug ang mga katawhan ni dawat niini ingon nga unsa man adopted it as the constitution of their restored commonwealth. Nga namang restored commonwealth tungod kay naguba ang Huda during sa naguba ang Huda during sa pagsulong sa Babylonia. Muna nga sa diha nga nabalik sila after several years sa ilang pag-exile,
basa ni Nehemiah ang libro ni Moses o gitawag Book of the Law of Moses, ang 5 ka mga basahon, o gi-adapt kini sa mga tao. So the reverensyon by the reverensyon by the Jews to the books of Moses, variously called the Law of Moses, no? The Book of the Law and the Law of God points to the honored status of the Book of Moses. So klaro mga higala igsuon, mga kapaglaom, nga kaning self-authenticating authority maoy hinungdan nga nahimo siyang official part of the Bible, ang 5 ka mga libro ni Moses, tungod kay ginagamit kani og giila sa mga katawhan nga pulong sa Dios. So Ezra and Nehemiah may had been involved with the collection of the books comprising the Old Testament canon, but it was not one person or even several that decided which books should be included in the Old Testament. So kung atong tan-awon sa Hebrew canon, mga kaigsuonan, ang dalo mao ning Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Prophets mao ning Joshua, Judges, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, the 12 prophets, Hosea, and Malachi. The writings: Psalms, Proverbs, Job, Song of Songs, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther, Daniel, Ezra, Nehemiah, 1st and 2nd Chronicles. Mao ni ang 3 division of the Old Testament, mga higala, mga kaigsoon, mga kapaglaom. So atong nasabtan nga kini nga mga libro, 39 books sa Old Testament, officially gidawat ni sa Christian society as canonical books based sa gitawag nga self-authenticating authority. Sa pag-compare mga higala igsuon sa mga nag-canonize ni ini, nakita nila nga kini siya consistent nga naman tungod kay gigamit ang sulat ni Moses, gigamit ni Ezra, o sa bisan pa gani sa New Testament gigamit. Mo na hinungdan nga ang 39 ka mga libro sa daang tugon officially nadawat as Old Testament part of the Bible, no? So mo ni mga kaigsuonan. So their work was received as scripture because what they said and wrote was believed to be from God. So ang ilang buhat, no, ang ilang trabaho sa pag-canonize gidawat as balaang kasulatan because sa rason mga kaigsuonan, they said og ang pagkasulat og gituuhan nga kini gikan gayud sa Dios. So when did the Hebrew canon come into being? So according to the Jewish tradition, the greater part of the Hebrew canon came into being with Ezra and Nehemiah. So kanus ang magyod ang Hebrew canon na hitabo, mga kaigsuonan. Accordingly, sumala pa kini nahitabo sa panahon ni Ezra og ni Nehemiah. So na doon ay gitawag nan canonical book, no? Ato bitaw manotice mga kapaglaom nga na mga Biblia karon nga baga kanang mga 72 books, tungod kay 39 ramang yun ang canonical book sa Old Testament, 27 sa New Testament. Pero na mga Bible karon nga baga atong mabasa nga 72 books, no? Wa ko masayop 72 books. Usa ni ana nga atong mabasa kining Makabiyo. So kining gitawag the non-canonical book to Maccabees, no, refers to records and memoirs of Nehemiah. So ato nakita nga kining Makabiyo nga libro, ang record ani mga kaigsuonan, mga binuhatan gihapon ni Nehemiah during after sa exile nila sa Babylonia, as well as to his library with books about the kings, prophets, and the writings of David, no? The Jewish historian Flavius Josephus argues that unlike the Greeks, who had an innumerable multitude of books, the Hebrews had only 22 books. He noted that this book, so si usa ka Jewish historian si Flavius Josephus, ang ihapod nga gi-accept as Hebrews o Hebrew book o Hebrew books 22 lang, no? 22 lang.
wala po niya giapil ang uban. Pero as I said while ago, nga 39 ka mga libro gayod sa Old Testament ang nahimo nga officially as canonical books, mga higala, mga kaigsuonan. Now, arita sa gitawag the New Testament canon. So ang New Testament canon, mga kaigsuonan, dili kaayo siya kuti, no? Dili kaayo siya unya, dali ra nato masabtan og ngano nga nahimo tungod kay during the New Testament, labi na sa panahon ni Jesus Christ, sa panahon sa mga apostoles, klaro naman nga nag-quote sila. Pag ingon nila ang balaang kasulatan nag-ingon o ang kasulatan nag-ingon, ang gitumbok nila na higala igsuon ang balaang Old Testament. So ingon pa din, the Christian church began with the Old Testament as the Bible. So og mangutana tas panahon nilang Jesus Christ, na ano ba ang New Testament? Wala pa, tungod kay on the process pa man sa ilang nga time. Ang ilang gibasihan as Bible during that time mao ang Old Testament, no? This was in accordance with the practice of Jesus, who regarded the Old Testament as authoritative. So kung atong basahon sa Mateo kapitulo 5 17 katos 19, no, atong basahon mga higala igsoon, giun sa pag-quote ni Jesus Christ ang daang tugon, no, sa panahon nga siya nagwali sa iyang panahon. Atong basahon sa Mateo kapitulo 5 mga bersikulo 17 ngadto sa 19. Usa ka prueba, mga higala igsuon, kung giunsa paggamit o pag-quote ni Jesus Christ, no? So ingon pa niya sa Mateo 5, ingon pa niya bersikulo 17 ngadto sa 19, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa propeta. So kung tanaw nimo mga higala igsoon o mga kapaglaom, gilitok mismo ni Jesus Christ ang duha ka division, duha ka major division sa Old Testament. Mao ang law o balaod ni Moises, nga nagpasabot 5 ka mga libro, o ingon pa niya mga propeta. So atong na sabtan mga higala igsoon, nga ingon pa niya dinhi, wala ako mianhi aron sa pagsalikway nini kundi aron sa pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. But pasabot ang gimay ni Jesus Christ dinha, ang tanan nga gitudlo sa 5 ka libro o gitawag the law, or sa other term gitawag nato nga Pentateuch, ingon si Ginisos nga walay sayluhan niini, hangtod gyud ang tanan unsa man matuman, no? So giklaro mga kaigsuonan, mga kapaglaom, nga ang Old Testament during the time of Jesus existing na sila, o gani gigamit ni sa mga pagwali ni Ginoong Hesus, no? So along with the Old Testament, the early church revered the words of Jesus with equal authority. So along with the Old Testament, no, ang Old Testament, ang early church, mga kaigsuonan, mga kapaglaom, nagtahod gayod sa pulong ni Ginisos, ingon nga equal, dunay equal nga otoridad sa Old Testament. So atong dungagan, si Apostol Pablo sumala pa niya dinhi sa unang Korinto 9 bersikulo 14, no? Unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 14. So ingon pa niya nga, itong basahon, sa mao usab nga paagi ang Ginoo magbuot nga kadtong nagwali. Unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 14. Ingon pa niya, magbuot, akong balikon pagbasa, sa mao usab nga paagi ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwalis maing balita, magakuha sa ilang kapanginabuhian gikan sa maayong balita. Diin man ni gi-quote mga kaigsuonan, kini nga pagkasulti
kung balik ta dito sa Numbers chapter 12, ang main ani mga kaigsuonan tungod kay panahon magusbag og tugon during sa kamatay ni Ginisos. Ba atong manotis nga sa diha nga si Ginisos pagkabugto gud siyang gininhawa dito sa cross. Ato mabasa na sa Mateo kapitulo 27. Pagkabugto gid siyang gininhawa, naggisi ang tabil sa templo gikan sa itaas paingon sa ubos. So kung ato itong palawman pagsabot, katong tabil mga kaigsunan, mautoy naghatag og division sa balaan og labing balaan nga dapit sa sanktuaryo. Ang pagkagisi higala igsuon mga kapaglaom, timaan nga ang buhat sa halad sinunog natapos na human nga si Kristo namatay dito sa Kalbaryo sa cross. Unya, ang nahitabo, ang buluhaton sa pagkapari o gitawag na tog saserdote natapos na pod ni atong higayuna. Sanglit kung atong basahon sa Hebrehanon kapitulo 8 ug Hebrehanon kapitulo 10, ang buluhaton sa pagkasaserdote o pagkapari sa yutanong sanktuaryo landong lamang sa buluhaton sa tinuod nga saserdote nga mao si Ginisos nga nanerbisyo dili aning yutaa kun dili dito sa langit ng santuaryo. Ang gimena ko higala igsuon mao nga sa daang tugon ang gimbutan nga maoy mokuha sa ikapulo ingon nga ilang pagkaon mao ang mga saserdote. Ang gimin karon ni Pablo dinhi sa unang Korinto 9:14 higala igsuon nga kadtong nagawali sa maayong balita. So iyang gibot pasabot nga during sa New Testament, the same as true sa Old Testament, kadtong nagabuhat sa bulhaton sa pag-ebanghelyo, magakuha sa ilang kapanginabuhian gikan sa maayong balita. But pasabot higala igsoon, gi pamatud-an sa pagsulat o pagsulti ni Apostol Pablo nga siya mismo nag-quote o pattern gikan sa Old Testament iyang gi-apply panahon sa ilang kapanahonan, di ba? So klaro mga kaigsunan. Dugang pa sa unang Tesalonika kapitulo 4, no? Unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 15. Itong basahon mga kapaglaom. Unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 15 nag-ingon, ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini, kita nga buhi pa unang Tesalonika 4:15, kita nga mga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili mag-una ni adtong nangamatay na. So kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ang otoridad, di ba no, ang busog do na to din sa versikulo 14, kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw. Busa tungod kay si Jesus banhawon og dadon sa Dios uban kaniya, kadtong nangamatay nga nagtuo kaniya. Meaning to ang giingon mo gud dinhi nga ang pulong ni Kristo og Old Testament gidawat sa mga apostoles nga equal. Ambot pasabot mga kaigsuonan nga pariha og otoridad, di ba no? It could not had been otherwise, since Jesus was perceived not only as a prophet but also the Messiah, the Son of God. With the death and resurrection of Jesus, the apostles came to occupy a unique position in spreading, bearing witness to the words of Jesus. So atong nahibaluan mga higala, mga kaigsuonan, Jesus Christ namatay AD 31. So during that time mo nay hilabihan nga kakusog nga pagmensahe sa mga apostoles. So panahon sa ilang mga pagwali, ang authorized nga Bible ana nga time mao ang Old Testament ug ang mga pulong ni Ginoong Hesus mismo, di ba? Mga pulong ni Ginoong Hesus mismo. So the New Testament books acknowledged as scripture. Ang bag-o nga testamento nga mga libro gidawat ingon nga kasulatan, as was the case with the books of the Old Testament prophets. The writings of Paul
and the other apostles were immediately accepted as authoritative because the authors were known to be authentic spokesmen for God. And they were themselves were conscious of the fact that they were proclaiming God's message, God's message, not merely their own opinion. So, giklaro mga kaigsuonan. Dali lang ang pagdawat sa New Testament ingon nga nahimong balaang kasulatan. Ingani mo gud ni mga kaigsuonan. Sa diha nga ako'y gibible studyhan kaniadto, usually nga gibible study sa mga Bible worker o sa mga gitawag nato kaniadto og mga layman o mga laiko. Balik-balikon ginato na nga dili gyud kuno matawag nga Bible ang old lang or new lang tungod kay dapat duha. Pero actually mga kaigsuonan, bisan siya og old lang o niya new lang, Bible ra gihapon ang atong pagsabot ni ana tungod kay ang Old and New Testament gi-considered na to as balaang kasulatan. Actually ang word nga Bible gikan na sa Latin nga pinulungan nga biblos, meaning libro, no, meaning libro. So ang Old Testament Bible, ang New Testament Bible ra gihapon, di ba? Ang ato nga pagkatawag mga kaigsuonan, mga higala. So mao na ang mga rason nga gidawat gyud ang unsa ni ang balaang ang New Testament dali ra nga nadawat ingon nga siya balaang kasulatan. Reason for the New Testament canon, no, the period during which New Testament canon took shape, specifically defining the list of books, occupied 4 centuries and involved a number of factors, no? While the primary reason for the inclusion of New Testament books in the canon was the self-authenticating nature of the books, their inspiration, other issues contributed to it. So the same sa Old Testament mga kaigsuonan. Ngano nga gidawat usab ang New Testament as o nahimo siyang nakanonize tungod sa gitawag na self-authenticating nature of the books. Ato na sayran ganina sa itong pag-iskod sa Old Testament. Nganong gitawag siya self-authenticating tungod kay si Pedro nagamit sa gisulti ni Pablo. So ato nang basahon karon taud-taud mga kaigsuonan. Kung giunsa gyud pag-quote ni Apostol Pedro o ni Apostol Peter ang sulat usab ni Apostol Pablo, di ba no? O giunsa niya pag-quote. So the second century witnessed the development of several heretical movements in Christianity. So when the prominent is heretic, kung atong tan-awon mga kaigsuonan, mataas man atong pagtuon, mga ato lamang yung palutson din ni mga kaigsuonan nga ang atong gituohan gyud nga Old and New Testament nga ang Old dunay 39 ka mga libro, samantala ang New Testament dunay 27 ka libro, ingon nga official mutan na to o gitawag na to canonical Bible mga higala mga kaigsuonan tungod kay gipamatud-an kini sa ato nga mga apostoles nga mismo sila naggamit usab sa mga pulong gikan mga kaigsuonan sa kang apostol sa usa sa ilang kauban nga mga apostoles. Atong basahon sa ikaduhang Pedro kapitulo 1, no, mga bersikulo 12 ngadto sa 15. No. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ngadto sa 15. Atong basahon, nag-ingon dinhi. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan kundi dili alang kaninyo. Kining mga butanga nadungog ninyo gikan sa mga magwali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit, no? Gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. So kung atong sabton mga kaigsuonan nga kining gipadayag sa Dios gikan kini mismo sa mga propeta
Nya padayon ta pagbasa mga kaigsuonan. Ikaduhang Pedro, sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ngadto sa 15 nag-ingon. Giunsa gyud pagpamatuod ni Apostol Pedro ang paggamit. Tungod niini kanunay akong magpahinumdom kaninyo niining mga butanga bisan tuod nasayod na kamo niini og nakasukad na pag-ayo diha sa kamatuoran nga inyong nadawat. Busa nagtuo ako nga maayo gayod nga dasigon ko kamo pinaagis pagpahinumdom ko kaninyo pinaagis sa ko kaninyo niining mga butanga samtang buhi pa ako. Nasayod ako nga sa dili madugay mobiya na ako niining kinabuhiya sumala sa gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Busa buhaton ko kutob sa akong mahimo aron inyong mahinumduman kanunay kining mga butanga kun mamatay na ako. So giklaro ni Apostol Pedro mga kaigsuonan, no? The apostle was as witnesses of the the apostle as witnesses of the salvations of God in Jesus Christ were keen to preserve and communicate authoritatively who had happened. So ingani mo guni nga pagkasulti mga kaigsuonan. Usahay ang mga tao mangutana ba unsa man gyud ka tinuod na mao ba gyud na ilahang nabati gikan sa mao ba gyud nang pulonga diktar gimando ngadto sa Ginoo nila ang ilang nasulat. Ang ato mga kaigsunan 100% nga mao nang pulonga kay ingon pang Apostol Pedro nganong ila tong gisulat tungod kay si Apostol Pedro sa panahon magud sa ilang mga pagpangwali atong higayon na kusog kaayo ang pagpanlutos og ato nga nasayran nga sila si Apostol Pedro mga higala igsuon nangamatay to sila panahon sa lutos hinungdan nga kining ilang gisulat gayod ang mga pulong nga ilang nadungog gikan o ang mga pulong nga gigiya pinaagi sa balaan nga espiritu. So atong isamari mga kaigsuonan, no, kay nga atong panahon mubo na malangyod di na mutugot. Atong isamari, no. Ang summary mao ni, who decided which books should be included in the Bible? Our brief discussion has shown that for both testament in the books that came to be part of the biblical canon had their own self-authenticating authority. The Old Testament books carry their own authoritative credentials by virtue of the writers who unequivocally declared that what they said and wrote was from God. So the New Testament books by and large had immediate authority as faithfully witnessing to the events and meaning of God's action through Christ. So the Old Testament canon was for the most part settled with Judaism by the 2nd century. So kung atong tan-awon mga kaigsuonan, who decided, ang summary klaro nga ang ato yung himuon kaning gitawag nga self-authenticating authority. Akong balikon, ang self-authenticating authority mga kaigsuonan mao ang paggamit sa mga Bible writers sa mga pulong sa nanglabay nga mga magsusulat, di ba? O komo na sa New Testament nga ang mga apostolis, partikular na si Apostol Pablo, nag-quote og mga pulong gikan sa Old Testament, specific gikan sa usa ka libro nga iyang gikot panahon sa iyang pagwali ni adtong panahon na mga kaigsuonan. So atong nasayran nga ang Old and New Testament, no, officially mga kaigsuonan or gitawag natong canonical books, kana siya mao gayod ang 39 ka mga libro sa daang tugon ug 27 sa bag-ong tugon. Ang 39 sa Old Testament magsugod sa Genesis motapos dito sa Malakay. Ang 27 ka libro sa New Testament mga kaigsuonan sugod sa Mateo o niya motapos dito sa Revelation. O mao kini nga mga libro ang ato karon nga
ginabasa as part sa atong gitawag spiritual grow sa atong journey samtang kita nagahulat, nagakinabuhi ni kalibutan, nagbalipayon nga maghulat sa adlaw sa pagbalik ni Ginisos. Busa, mga kaigsuonan, sa niining gikan sa una o ikaduhan na to nga pagtuon karon, ato ning gi-emphasize pagmaayo ang pagpasantop unsa ka importante ang pagtuon sa balaang kasulatan og matagaan nato ba o gitawag nga foundation ng atong kaugalingon nga nganong angay magita mo tuo anang Biblia, nganong ato magtuuhan ang nasulat dinha. Mo nay purpose nining ato nga pagtuon sukad pa kagahapon ug karon mga kaigsunan, kay sa moabot ng mga adlaw magtuon na ta og mga textos Biblia, Old and New Testament, nga gituuhan na to nga hard saying. Anong mayon tag hard saying tungod kay lisod sabton. Unya ato paganing gihuna-huna nga kontradik sa uban nga mga libro, kontradik sa uban nga magsusulat sa Biblia. Hinungdan nga ato karong giunhan pagtuon ang kaimportante giunsa pagtigom o giunsa pag unsa ni kanang giunsa pag buo ang Biblia, mga kaigsuonan, sa tumong og tinguha nga maka put up ta og pundasyon sa tong kaugalingon sa diha nga magtuon ta ato giyong tuuhan sa kinasingkasing gayon, di ba? So lisod mo guning magtuon ta mga higala igsoon kapag laom unya kamo dihang naminaw magunahon na mo nga tinuod mo pugha ng Biblia ay parihar man pud ta sa una, no? Ako sa una og taparo ng comics, na may comics sa una mo arkila kag dos taparo ng comics ang Biblia og ang comics. Ang ganahan gina kog basa katong comics kay naa mo toy dialogue dito, na pag yung mga aksyon tungod kay wala man gud tay pundasyon unsa ka importante ang pagtuon sa balaan nga kasulatan, mga kaigsuonan. Mao na nga sa diha nga ato ning matun-an ug gani, no, sumala pa ni Ginisos sa Juan 5 versikulo 39. Ang pinakadako gyud nga rason nganong magtuon ta sa balaang kasulatan, ingon pa niya, kamo nagasusi sa balaang kasulatan kay nagunahon na man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Although ang tumoy mga higala igsuon sa atong pagtuon mao mangyod ang pag-angkon sa kinabuhing dayon, mao mangyod ang pag-angkon sa saad sa Dios nga iyang saad sa kinabuhing dayon, di ba no? Ang ato malang nga kining ato nga pagtuon matagaan og dako gayud nga pagtagad nga doon natay lalom nga pagsabot higala igsuon o rason ngano nga atong tuuhan ang Biblia, ingon nga mao ang pulong sa Dios. Mo na nga hangtod nga ako mo ang awhagon mga kapaglaom nga ato nagyong subaybayan ning ato ang programa tungod kay nagtuo ko og naglaom ko nga pinaagi niini makakutlo ta og daghan gyud kaayo mga pagtulon-an kalabot sa atong kanabang pagkinabuhi nga Kristohanon o kalabot sa pagsabot sa balaan nga kasulatan nga makahatag na dugang pagyong kalig-on sa atong pagtuo diha kang Ginisos, no? Mao na mga kaigsuonan, ang atong panahon di naman motugot sa pagkakaron. Ako mong ahagon nga balik ta sa pagpaminaw ugma sa samang takna alas 10 ngadto sa alas 11 sa matag buntag, ato ning himuon gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. No, dili na jud motugot ang oras sa atong panag-uban sa kahanginan. Ako temporaryong manamilit, uban apan mobalik ako sa sunod higayon sa sumaman takna og programa. Ug sa ngalan sa nalang sa katinibuk-ang puwersa sa Hope Channel Northern Davao Mission, sa atong mga administrator ug sa tanang department director sa Northern Davao Mission ug atong mga office staff, most of all Jesus Christ the great provider, the divine executive producer, sa gihapon kini inyong ubos nga alagad kapag laom
Pastor Bibilare Labang. Kanunay nga magaingon, daghan salamat sa inyong pagpaminaw o pagsuporta sa atong programa. Samtang kita magapadayon sa pagsibya sa paglaom nga ang Dios mubalik hangtod sa sunod higayon na usab dinhi lang sa gitawag nato nga program Bible Hard Saying Made Easy. God bless mga kapaglaom.